बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 5 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू के दौरे अमेरिका, दौरे वाइट हाउस की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जब ये अमेरिका पहुंचा, वाशिंगटन डीसी पहुंचा, तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोस्ट करते हुए एक सारिफ ने ये लिखा कि पोटिस वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। पोटिस का आपको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस सारिफ ने लिखा कि नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया कि यही पोटिस है। जिस तरह का प्रोटोकॉल था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को रिसीव किया, जिस तरह से इसके आगे कुर्सियां लगाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह की बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसने ये साबित कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बल्कि वो है जिसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रिसीव किया जा रहा था। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। पहले इसने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे कबल इसने ओवल ऑफिस के अंदर नेतन्याहू को वेलकम किया, अपना माजी बताया और ये बताया कि अगर मैं जो बाइडन की जगह भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट रहता तो वो कुछ ना होता जो 7 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर के बाद हुआ। चले, अब मैं आ गया हूं तो अब मैं सारी चीजें इसराइल के लिए बिल्कुल दुरुस्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूं। इसने जिस तरह की बातें ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाहिर है कि इन्होंने वो बातें रिपीट की और बड़ी डिटेल के साथ रिपीट की। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, जिसका आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने किया और डोनाल्ड ट्रंप ने आगाज उसी अंदाज से किया कि इसराइल और अमेरिका की जो दोस्ती यारी है वो बहुत पक्की है, इसकी तारीख है और मैंने इसराइल के लिए बहुत कुछ किया। यरूशलेम के अंदर अपना सफारत खाना मुंतकिल करने से लेकर गोलान हाइट को रिकॉग्नाइज करने तक और अब्राहम अकॉर्ड तक का क्रेडिट जो है वो मुझ यानी डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ईरान के प्रॉक्सीज को, ईरान को वीक करने में मैंने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया और अगर मैं प्रेसिडेंट होता, जो बाइडन ना होता, तो वो कुछ ना होता जो 7 अक्टूबर को हुआ। चले, अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं तो अब मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। जो कुछ इसराइल के साथ ज्यादतियां हुई 7 अक्टूबर को, जिस तरह से इसराइलियों को कत्ल किया गया, इसराइली खवातीन का रेप किया गया, बच्चों को मारा गया हमास की जानिब से, तो मैं अब आ गया हूं और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। किस तरह से गजा पर कब्जा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा। आई विल ओन इट, मैं इस पर कब्जा करूंगा, इसको रीबिल्ड करूंगा और इसराइलियों के लिए इसे एक महफूज मकाम बनाऊंगा। क्योंकि फ़लस्तीनी यहाँ पर वापस आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, वो हिस्ट्री रिपीट करेंगे और वो मारे जाएंगे, वो इसराइलियों को तंग करेंगे। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मंसूबा है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of
a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि गज़ा को ओन करेगा, ये गज़ा पर कब्ज़ा करेगा, गज़ा को रीबिल्ड करेगा और इसराइलियों के लिए रीबिल्ड करेगा। जो गज़न्स हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, उनको ये पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के अंदर मुंतकिल करना चाहता है। इसने आगे चलते हुए कहा कि अमीर ममालिक हैं और उनके पास बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी जगह है। इवन कि मैं आपको बता दूं कि इसने एक पेन और टेबल की मिसाल दी इसराइल और मशरिक वस्ता को कंपेयर करने के लिए। इसने एक पेन और टेबल की मिसाल दी। गुज़िश्ता रोज़ जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहा था तो इसने कहा कि ये जो टेबल है ये मिडल ईस्ट है और ये जो पेन है ये इसराइल है। तो इसका क्या मतलब है कि आप ग्रेटर इसराइल बना देंगे, इसराइलियों को एक बड़ी जगह दे देंगे। और जब ओवल ऑफिस के अंदर इससे सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि कितने गज़न्स को आप, जो इजिप्ट या फिर जॉर्डन या फिर दीगर अरब कंट्रीज़ के अंदर, आप कितने गज़न्स को मुंतकिल करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. गुफ्तगू आपने सुनी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सारे के सारे गज़न्स को, यानी कि तकरीबन 20 लाख जो मासूम फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर रहते हैं, उन तमाम को ये दीगर अरब कंट्रीज़ के अंदर ले जाकर शिफ्ट करना चाहता है और उनकी वापसी का सहाफ़ी ने पूछा कि कोई रास्ता होगा, यानी कि आप गज़ा को रीबिल्ड करके क्या गज़न्स को उन अरब कंट्रीज से वापस लाकर गज़ा के अंदर मुंतकिल करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करें। Would Palestinians have the right to return to Gaza if they left while the rebuilding was happening? It would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. गुफ्तगू आपने सुनी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि वो क्यों वापस आना चाहेंगे एक ऐसी सरजमीन के अंदर जिस पर वो फिर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, फिर मारे जाएंगे, फिर लड़ाई होगी, तो हिस्ट्री रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं एक नया प्लान लेकर आया हूं, जिस प्लान की नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सिर्फ इस प्लान की तारीफ़ की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। डोनाल्ड ट्रंप का जो 2016 वाला दौर था उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और ये कहा कि आप वाइट हाउस के अंदर जो ग्रेटेस्ट हमारा फ्रेंड है वो डोनाल्ड ट्रंप है और हमें बड़ी खुशी है कि आप वापस आ गए और आपका जो डिफरेंट किस्म का प्लान है, जो डिफरेंट किस्म की अप्रोच है, इसको लेते हुए हम पीस को अचीव करेंगे थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ के रास्ते से हम मशरिक वस्ता के अंदर अमन को अचीव करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक हम जीत नहीं जाते, और बाइबल ने भी हमें यही सिखाया है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के उन ऐलानात की भी तारीफ की जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो चीज़ें जो बाइडन ने रोक दी थी, असलहा, गोला बारूद, जो 2000 पाउंड बम्स हैं, या फिर जो पैसा है $1 बिलियन की मदद इमदाद का ऐलान जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी कांग्रेस को इसने हुक्म दे दिया है कि इसराइल के लिए $1 बिलियन जो फंसा हुआ था उसको जारी कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी हुक्म दिया और फिर यूएस एड को भी बंद कर दिया गया। और ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो एंटी सेमेटिक ह्यूमन राइट्स की एड थी वो मैंने बंद कर दी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जिहादिस्ट्स को और जो हमास के सिंपैथाइजर्स हैं यूएस के अंदर, उनको भी मैं निकाल बाहर कर रहा हूं। यानी कि अपने शहरियों के खिलाफ भी इसने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शान में गुस्ताखी करने वाले जो अमरीकी थे, इसने कहा कि मैं उनको निकाल बाहर कर रहा हूं। उनकी ये मजाल कि वो नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नारेबाजी तो थी, नेतन्याहू के दौरे के दौरान भी व्हाइट हाउस के बाहर बहुत ज़्यादा अवाम थे, प्रो फ़लस्तीनियन जो मुजाहिरीन थे वो इकट्ठा हुए। उन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि नेतन्याहू के और इनके गज़ा को लेकर जिस तरह के मंसूबे हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नारेबाजी की। सहाफ़ियों के सवालात में आपको बता दूं
جو سب سے اچھا سوال ایک خاتون صحافی نے کیا، اس نے کہا کہ آپ کو کون یہ رائٹ دے رہا ہے، کون سا ادارہ آپ کو یہ رائٹ دے رہا ہے کہ آپ سوورن غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا، یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister. You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle. And it's a very, very dangerous place to be. And it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. گفتگو آپ نے سنی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے خاتون صحافی کے سوال پر گول مول کر کے وہی جواب دیا کہ یو کینٹ ڈو دا سیم مسٹیک اوور اینڈ اوور اگین، آپ وہی غلطی بار بار نہیں کرتے، تو اس لیے میں ایک نیا پلان لے کر آ رہا ہوں جو کہ میرا خیال ہے کہ فٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کون سا ادارہ یہ رائٹ دے رہا ہے کہ آپ ایک سوورن غزہ کے اوپر یا پھر پورے کے پورے فلسطین کے اوپر آپ قبضہ کر لیں۔ آپ کسی قانون کے انڈر نہیں آتے، کسی انٹرنیشنل قانون کے انڈر، کسی انٹرنیشنل ادارے کے انڈر آپ نہیں آتے۔ اب یہاں پر یوکرین کا ایک صحافی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ غزہ پر قبضہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی سوورن غزہ کے اوپر اگر آپ قبضہ کر سکتے ہیں تو آپ تو ہمارے علاقے بھی ہمیں رشیا سے واپس لے کر دے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے کر دیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صحافی کے اس سوال کو بھی اس نے گول مول کر دیا اور یہ اپنے منصوبے کی امپلیمنٹیشن کو لے کر آگے بڑھتا رہا۔ ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو پھر جو نارملائزیشن ڈیل کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات آپ جو ہے وہ نارملائز کروا دیں گے، تو وہ فلسطین کے بغیر تو سعودی عربیہ نے کنڈیشن رکھی ہے کہ فلسطینین سٹیٹ کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا یہ امپاسبل ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا اور اس پر سعودی عربیہ کا رد عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Can a normalization deal with Saudi Arabia be achieved without the acknowledgement of a Palestinian state? That question for you too, Mr. Prime Minister. So Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. We know their leader and their leaders very well. They're wonderful people, and they want peace in the Middle East. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. گفتگو آپ نے سنی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا کہ سعودی عربیہ، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے عرب کنٹریز اور بہت پرومیننٹ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے میرے منصوبے کی تعریف کی ہے، یعنی کہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ آنے والے دنوں میں نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ ایجپٹ کا سیسی تو لازمی ہوگا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان منصوبوں کی تعریف کی ہے اور یہ ہوسٹ بھی کر لے گا کیونکہ بہت ساری امداد لے رہا ہے امریکہ سے۔ بہرحال سعودی عربیہ کا رد عمل سامنے آ گیا کیونکہ اس نے یہ کہا کہ کوئی کنڈیشن سعودی عربیہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی۔ اس کے جواب کا مطلب یہ تھا، جس کو مسترد کیا سعودی عربیہ نے اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی سعودی عربیہ نے جس میں مذمت کی گئی سعودی عربیہ کی جانب سے اور مسترد کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو۔ سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ بالکل درست سوال صحافی کا تھا کہ بغیر فلسطین کے کوئی تعلقات اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ نارملائز نہیں کرے گا۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی جواب دیا کہ آپ بار بار وہی غلطی دہرا کر کیا کریں گے، 2 اسٹیٹ، 1 اسٹیٹ، 4 اسٹیٹ، میں کسی سلوشن کو نہیں مانتا، میں اپنے اس پلان کو مانتا ہوں
جس میں نہ صرف اسرائیلی بلکہ فلسطینی بھی عرب کنٹریز کے اندر امیر عرب ممالک کے اندر پیسفلی رہیں گے۔ پھر اس پریس کانفرنس کے دوران ایک تو یہ نکتہ تھا اس پریس کانفرنس کا کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو نکال باہر کریں گے اور غزہ پر یہ قبضہ کر لیں گے، اور ایک دوسرے کی تعریفیں کی۔ اور دوسرا جو پوائنٹ تھا اس پریس کانفرنس کا، جس پر نہ صرف نیتن یاہو نے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی، ایران کے خلاف کاروائیاں، ایران کے خلاف میکسیمم پریشر، ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے۔ اور نیتن یاہو سے سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو منصوبہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پیار محبت سے ایران کو سمجھائے گا، بات چیت کی ٹیبل پر بٹھائے گا۔ تو نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ ہو۔ اب وہ اس راستے سے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو لے کر آئے یا اس راستے سے لے کر آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو صرف ایک ویک ایران چاہیے جس کو ہم نے بہت حد تک کمزور تو کر دیا ہے ایران اور ایران کے گروپس کو۔ باقی جو کام ہے وہ ہمیں امید ہے اور ہم شیور ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈرشپ کے انڈر باقی جو کام ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پورا کر دے گا۔ اب یہ جو پریس کانفرنس ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں اس پریس کانفرنس نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گریب کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک خبر ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں ہے، یہ دیکھ لیں کہ سلطان سے ملاقات کی ہے ابو محمد الجولانی نے۔ پہلا دورہ سعودی عربیہ کا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو وزٹ ہے ابو محمد الجولانی کا وہ ترکیہ کا ہو جائے، کیونکہ ترکیہ کا بہت پرومیننٹ کردار رہا۔ شام سے جو ایرانین بیکڈ گورنمنٹ تھی، بشار الاسد کی گورنمنٹ، اس کو دھکیلنے یا پھر گرانے میں ترکیہ کا بہت اہم کردار رہا۔ لیکن ان کو کون دھکیلے گا؟ نیتن یاہو کو اور امریکہ کو کون دھکیلے گا؟ یہاں پر ایک دوسرے کو دھکے دینے سے باز آ کر اب تمام کے تمام مسلمان ممالک کو، تمام کے تمام کو، عرب کنٹریز کو، ترکیہ کو، ایران کو، پاکستان کو، یہاں پر تو اب خیر یہ بہانہ بھی نہیں بچتا کہ ریجنل کنٹریز کی ذمہ داری بنتی ہے اور فلانے کنٹریز کی ذمہ داری بنتی ہے، اور حماس کو جو سپورٹ کر رہا تھا ایران اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد الاقصی کی حرمت کے لیے سارے میدان کے اندر مذمتی اعلامیوں سے آگے بڑھ کر آ جائیں۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔